Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 27 dari bulan Desember 2023, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis 6955. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari rahimahullah Haddathana Ahmad bin Ishaq qala haddathana Amr bin Asim qala haddathana Hammam qala haddathana Ishaq bin Abdullah qala haddathana Abdurrahman bin Abi Amr qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna 'abdan asaba dhanban faqala ya rabbi adnabtu faghfir li faqala rabbuhu a'lim 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi thumma qata ma syaa Allah thumma adnaba dhanban faqala ya rabbi adnabtu akhar faghfir li faqala rabbuhu a'lim 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi thumma qata ma syaa Allah thumma adnaba dhanban faqala ya rabbi adnabtu dhanban akhar faghfir li faqala lahu rabbuhu a'lim 'abdi anna lahu dhanban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi faqala ghafartu li 'abdi thalathan falyamal ma syaa. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ahmad bin Ishaq haddatsana Amr bin Asim haddatsana Hammam haddatsana Ishaq bin Abdullah Sami'tu Abdurrahman bin Amr sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna 'abdan asaba dhanban faqala rabbi adnabtu faghfir li faqala rabbuhu a'lim 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi semua kata masya Allah semua asaba dhanban faqala rabbi adnabtu faghfirhu faqala a'lim 'abdi an lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi semua kata masya Allah semua adnaba dhanban faqala rabbi adnabtu faqala rabbi adnabtu akhar faghfir li faqala a'lim 'abdi
anna lahu rabban yaghfir dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi thalathan faly'amal ma syaa. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad ibn Ishaq qala haddatsana Amr ibn Asim qala haddatsana Hammam an Ishaq ibn Abdullah qala sami'tu Abdurrahman ibn Abi Amrata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna 'abdan asaba dhanban faqala rabbi asabtu dhanban faghfir li فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به فغفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله فقال ربي أصبت ذنبا ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أصبت ذنبا آخر فاغفر لي فقال أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنوب ويأخذ به فغفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله فقال ثم أصاب ذنبا فقال ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فقال أعلم عبدي أن له ربا فقال يغفر الذنوب ويأخذ به وغفرت لعبدي ثلاثا فليعمل عبدي ما شاء. Bismillah. Alladhi lam yaqra insyaallah ba'da dars. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi babin jadid babu kalami Rabbi azza wa jalla yaumal qiyamah ma'al anbiya wa ghairihim. Bab berbicaranya Allah Jalla wa ala di hari kiamat bersama para nabi dan yang lainnya. Maka di sini masih Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan tentang sifat al-kalam lillahi ta'ala. Namun sifat kalamnya di sini dispesifikkan dengan para nabi, bukan dengan manusia biasa saja. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan di hadis 6955, haddatsana Yusuf ibnu Rashidin haddatsana Ahmad ibnu Abdullah haddatsana Abu Bakar ibnu Ayyash an Humaidin qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamati syufi'tu faqultu ya Rabb adkhil al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin fi qalbihi khardalatin fayadkhuluna summa aqulu adkhilil jannah man kana fi qalbihi adna syai'in faqala Anas ka'anni anduru ila asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini kita kembali kepada ilmu rijal. Haddatsana Yusuf ibnu Rashid. Maka Yusuf ibnu Rashid dia dinisbatkan kepada kakeknya seperti Ahmad ibnu Hanbal. Maka nama asalnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Karena kakeknya lebih masyhur dari bapaknya, maka dikatakan Ahmad ibnu Hanbal. Padahal dia bapaknya bukan Hanbal tetapi Muhammad. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Itulah nama Imam Ahmad yang sesungguhnya. Begitupun di sini Yusuf ibnu Rashid. Setelah dicek ternyata bapaknya bukan Rashid. Bapaknya adalah Musa. Maka Yusuf ibnu Musa ibnu Rashid Ar-Razi Al-Qattan Al-Baghdadi Al-Kufi. Maka dia dari ulama ahli Kufah, ahli Baghdad.
dan dia hidup di tabaqah yang ke-10 dari masyayikh al-Imam al-Bukhari. Dan kedudukan beliau di ilmi jarhi wa ta'dil adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in, saduq aktubu anhu. Maka di sini antum latihan dari pelajaran ilmu jarhi wa ta'dil, dhawabit. Di sini latihan bahwa lafaz-lafaz yang masuk kepada rawi yang hasanul hadis bagaimana. Maka lihat di sini Ibnu Ma'in mengatakan saduq aktubu anhu. Dia saduq. Maka makna saduq adalah hadisnya pas-pasan. Dan saduq dari segi agama diambil dan dari segi hadis diambil, namun pas-pasan hadisnya. Bukan rawi yang thiqah dan bukan derajat imam. Dan berkata juga Yahya ibnu Ma'in, atau berkata juga wa ra'aitu Yahya ibnu Ma'in kataba anhu wa katabtu ma'ahu anhu. Berkata An-Nasa'i la ba'sa bihi. Berkata Abu Hatim saduq. Maka ini semuanya lafaz-lafaz yang menunjukkan tentang dia itu hadisnya hasan. Kemudian meriwayatkan haddatsana Ahmad bin Abdullah. Begitupun di sini Ahmad bin Abdullah. Dia adalah Ahmad bin Abdullah ibnu Yunus al-Yarbu'i. Dia masih di tabaqah kibar al-ashirah. Dan dia adalah al-Kufi al-Yarbu'i, sama-sama dari Kufah. Dan dia kedudukannya masih di atas dari Yusuf. Adapun tadi Yusuf rawi yang saduq. Yusuf ibnu Musa ibnu Rashid saduq hasanul hadis. Namun Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus al-Yarbu'i dia rawi yang thiqah. Dikatakan oleh Abu Hatim kana thiqatun mutqinun. Berkata Imam An-Nasa'i kana thiqah. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'id atau Muhammad ibnu Sa'ad kana thiqah saduqun sahibus sunnah wa jamaah. Bahwa dia adalah seorang rawi yang thiqah, saduq dan dari ahli sunnah. Maka di sini barakallahu fikum kita melihat bagaimana Imam Al-Bukhari hidup di tabaqah yang ke-11. Meriwayatkan dari Yusuf ibnu Musa di tabaqah ke-10. Dan meriwayatkan kepada Ahmad ibnu Abdullah ibnu Yunus al-Yarbu'i di tabaqah yang ke-10. Maka ini yang dinamakan dengan sanad yang nazil. Di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari dua gurunya yang sama satu tabaqah. Meriwayatkan dari Yusuf yang satu derajat dalam usia di tingkat syekh